Si Super Sagot ka? Ryo. Sige na nun, may Super Ryo. And Eagle. Eagle. And Eagle ang good lang. Katawa di ka na. Eagle. And Let's B. fight. Let's fight. Say B. 3 wins. Kana banda ko. Dako. na. Steady. Kabalo na ko Go. Go. Ryo first. I think gonna win it's Ryo. Next. Okay. Ryo first. Kuha na iwakan din. Next is Eagle. Ha? Grade 2 na ka? Oh. Pag grade 3 pa, pilo na kong mama o banda. Dito balik ka? Apil na sa banda. Namukoy baton. Mag-guitar man ko. Ikaw mag-lar, kaking katubang ten. Wala. Gubut-butan siya. Di siya na-apil. Ganun naman ko. Go! Ako naman ko sunod. Sunod ra po, lipod ka rin. Ko, mong grade 4 ko. Ikaw po ganun yung pag... Sige, 2 points for Super Ryo. Bot ka na mo. Ano mga hindi mo tag-iilit na ako? Ryo first. Bot ka na ako. And next is Eagle. 3v1. Ay, Kevin! No. Winner is Ryo. Win for Ryo. Next is again go. 1 win for Ryo. Kulang ka din. Oh. And next is Pagtanaw na this nila. one. Pagtanaw maganda. Bam! 1 point for Ryo. Next. Ryo is next. This is Ryo. This is Ryo. Ayaw, bakit? Here's Ryo. Ryo And box. next. And Here's Ryo to box. build it. Yep. Ryo box. And next thing is now Ryo. And the Shopee. Bam! Oh! Win 2 points for Sige, Ryo. usog dyan din na to. Kaya maglangas-langas. 2 Dapat points lang. for Ryo. Next. Next. Si Saiki rin maglangas. Si Saiki rin maglangas. Next. Ryo. Oh, shit. Karong gani, pag usubin. Isulod! Parang gani sa part 2. Parang gani sa And part next. 1. Last. Atong Last. ikuan sa Mga part part 2. They fight. Next thing. Hoy, part 5. Di makawon nun. Next. Part 5 po to. No winners. Next thing. Biniti sa... Ayaw! Di ako'y katulog. Sunod ko na siya. Ryo. Ryo first is going first. Eagle second. Eagle second. Oh shit. Oh shit. Oh yeah. Ryo wins. Winner is Ryo. Yeah, Ryo. Ryo. Good job, Ryo. Ay, ikaw na. Good job, Next. Ryo. Wala nakita to.